बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की बड़ी डेवलपमेंट ये है कि यूरोपीय यूनियन ने बाकायदा तौर पे एक घंटी बजाई है। अब उसको खतरे की घंटी कहना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं? हुआ ये कि जो यूरोपीय यूनियन के सफीर हैं उनकी जानिब से बाज़ाब्ता आज एक बयान जारी किया गया, जिसको यूरोपीय यूनियन के जो पाकिस्तान में सफीर हैं खातून, उनकी जानिब से रिट्वीट भी किया गया और उसको अब इंटरनेशनल मीडिया भी रिपोर्ट कर रहा है। और यही बातें हम कर रहे थे कि ये सजाएं आप सुना भी सकते हैं, और जाहिर है कि पाकिस्तान के हवाले से तो आप कहेंगे कि देखिए हमने इंसाफ कर दिया है, लेकिन आलमी दुनिया को जस्टिफाई करना बहरहाल अपनी जगह के ऊपर एक चीज था। अब इस हवाले से यूरोपीय यूनियन ने क्या लिखा है मैं आपको वो पढ़ के सुना देता हूं। लिखा, स्टेटमेंट बाय द स्पोक्स पर्सन ऑन द सेंटेंसिंग ऑफ 25 सिविलियंस बाय अ मिलिट्री कोर्ट, यानी 25 आम शहरियों सिविलियंस को फौजी अदालतों की जानिब से मिलने वाली जो सजा है उसके हवाले से। अब सबसे पहला लिखा था, यूरोपीय यूनियन नोट्स विद कंसर्न द सेंटेंसिंग ऑफ 25 सिविलियंस बाय मिलिट्री कोर्ट ऑन 21 दिसंबर इन पाकिस्तान। नंबर 1 जो उनकी स्टेटमेंट है उसके ऊपर उन्होंने तशवीश का इजहार किया है, कंसर्न का इजहार किया है जो कुछ हुआ है। आगे क्या लिखा, दीज वर्डिक्ट्स are seen as inconsistent with the obligations that Pakistan has undertaken under the International Covenant on Civil and Political Rights, ICCPR का जो पाकिस्तान ने एक कन्वेंशन साइन किया हुआ है, उनके मुताबिक ये उसके साथ मुताबिकत नहीं रखता। यानी उसका जो उन्होंने लफ्ज उसके लिए इस्तेमाल किया है इनकंसिस्टेंट का मतलब हमारे यहाँ चूंकि हम जिसको कहते हैं ना कि ये उसके खिलाफ है, तो उन्होंने उसके समझा कि उससे मुताबिकत नहीं रखता। In line with Article 14 of ICCPR, every person is entitled to a fair and public trial in a court that is independent, impartial and competent. उन्होंने वो जो कन्वेंशन है ICCPR का, उसके आर्टिकल 14 का हवाला दिया है कि उसमें हर शख्स को यह हक हासिल है कि उसका शफाफ और पब्लिक यानी अवामी सतह के ऊपर ओपन ट्रायल जिसको हम कहते हैं, और एक ऐसी अदालत की जानिब से जो आजाद हो, जो गैर जानिबदार हो और जो कॉम्पिटेंट हो। अब इसमें जो इमरान खान का भी कल इसके ऊपर रद्द-ए-अमल था वो यही था कि आप खुद ही जज, आप खुद ही ज्यूरी नहीं बन सकते। इसमें चूंकि फौज से जुड़े हुए मामलात हैं और फौजी अदालतें उसका फैसला कर रही हैं, तो फिर सवाल का जवाब तो बहरहाल दुनिया लेगी। आगे उन्होंने मजीद लिखा, and has the right to adequate and effective legal representations, यानी उन अदालतों के अंदर न सिर्फ मुनासिब बल्कि इफेक्टिव किस्म की नुमाइंदगी वकला की या जो कानूनी है वो आना चाहिए। अब मजीद लिखा, इट आल्सो स्टिपुलेट्स दैट एनी जजमेंट रेंडर्ड इन अ क्रिमिनल केस शैल बी मेड पब्लिक। साथ लिखा कि कोई भी ऐसी सजा जो किसी फौजदारी मुकदमे के अंदर हो उसको अवामी सतह के ऊपर आना चाहिए, यानी पब्लिक क्या जाना चाहिए। अब आते हैं इस बात के ऊपर। नंबर 1 उन्होंने कंसर्न का इजहार किया पहली लाइन में। दूसरी लाइन में उन्होंने हवाला दिया ICCPR का और कहा कि आर्टिकल 14 के हवाले से ये रिक्वायरमेंट्स है। अब इसके बाद हो क्या सकता है या उनका कंसर्न क्या है या वो क्या सोच रहे हैं, वो उन्होंने आगे लिखा है। लिखा, अंडर द यूरोपीय यूनियंस जनरलाइज्ड स्कीम फॉर प्रेफरेंस प्लस यानी GSP प्लस बेनिफिशियरी कंट्रीज इंक्लूडिंग पाकिस्तान हैव voluntarily agreed to implement effectively 27 international core conventions including to ICCPR in order to continue benefiting from GSP plus status। अब GSP plus status का मतलब ये होता है कि जब आपकी तजारत को लेके आपके ऊपर टैरिफ नहीं लगाए जाते, आपको यूरोपीय यूनियन की मार्केट के अंदर रसाई दी जाती है, और पाकिस्तान स्टेटस है। आप हैरान होंगे कि हमारे बहुत सारे दोस्त ममालिक भी हमारी मुखालफत करते हैं। आखिरी बार जब GSP प्लस स्टेटस हमारा रिवाइव हुआ था, ये तहरीक इंसाफ का दौर था, और मुझे याद है सरवर गवर्नर थे उस वक्त पंजाब वाले, और उन्होंने और बड़ा कुछ रोल प्ले हुआ, इवन टर्की ने हमारी मुखालफत की थी। तो अब उस सिलसिले में उन्होंने ये लिखा है कि जो यूरोपीय यूनियन की स्कीम है जिसमें GSP प्लस स्टेटस जो ममालिक हासिल करते हैं, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है, उन्होंने 27 कन्वेंशन के ऊपर वॉलंटरली का मतलब यह होता है कि खुद से, जिसमें आपको कहा नहीं गया था आपने उन कन्वेंशंस के ऊपर साइन किए हुए हैं या उन कन्वेंशंस के ऊपर आपने सब करना है। तो जनाब अब इस हवाले से अब आप क्या उनको जवाब देंगे, और इसको BBC ने भी ऐलान किया है और आपने रजामंदी से ये सब कुछ किया हुआ है।
رضاکارانہ طور پہ، والنٹریلی جس کو ہم کہتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ ابھی ٹرمپ کی جانب سے یا امریکہ کی جانب سے آپ کے اوپر وہ چیزیں نہیں آئیں اور یورپی یونین کہہ رہا ہے. اب یہ ہے وہ آپ کا اصل چیلنج، یہ ہے وہ اصل پرابلم جس کا آپ کو جواب دینا ہے، جس کو ایڈریس کرنا ہے. اب ظاہر ہے کہ اس کا پاکستان کا فورن آفس کیا جواب دیتا ہے یہ دیکھنا پڑے گا. اور نمبر 2، اگر آنے والے دنوں کے اندر اس کا کوئی ریویو ہوتا ہے جی ایس پی پلس اسٹیٹس کا، تو ہم کیسے کنونس کریں گے؟ ابھی آپ نے پہلے 25 لوگوں کو سزا سنائی ہے اور اس کے اوپر وہ کہہ رہے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں ہم نے عمران خان کا بھی فوجی ٹرائل کرنا ہے. آپ عمران خان کا فوجی ٹرائل کریں گے تو عالمی دنیا کیسے ریاکٹ کرے گی؟ یہ بھی ایک امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے. اس کے بیچ میں خبر لاہور سے بھی ہے، اور لاہور میں ملاقات بھی ہوئی ہے. شہباز شریف لاہور میں ہے، آج انہوں نے جاتی عمرہ جانا تھا، اور شریف خاندان میں کل 23 ہے، پرسوں 24 سے ایک شادی شروع ہو رہی ہے، اور ہمیں آج اطلاع تھی کہ وہ جاتی عمرہ جائیں گے، لیکن پھر جب ہم نے معلومات لی تو شہباز شریف آج جاتی عمرہ نہیں گئے. لیکن ان سے اب شہباز شریف ظاہری حکومت ہے، لیکن ان کے پاس ایک ایسا وزیر بھی ہے جو اصل حکومت کا نمائندہ ہے، گو کہ یہ دیکھنا پڑے گا کہ اس میں ماتحت کون ہے اور کون اس کا باس ہے. محسن نقوی لاہور میں، آج محسن نقوی کی اور شہباز شریف کی ملاقات ہوئی ہے. اب محسن نقوی وزیر داخلہ بھی ہیں، وہ چیئرمین پی سی بی بھی ہیں. ان کی آج ہی یو اے کرکٹ کے جو سربراہ ہیں وہ پاکستان میں آئے ہوئے ہیں گھوٹکی میں، تو وہاں پہ ان کی ملاقات ہوئی، تو اس کے بعد یہ ملاقات بھی ہوئی ہے. لیکن اس سے ایک بڑی ڈیولپمنٹ کیا ہے؟ اس سے بڑی ڈیولپمنٹ یہ ہے چونکہ مذاکرات والا ڈول ڈالا گیا ہے تو کمیٹیاں تو بن گئی ہیں. اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ تحریک انصاف نے بھی دعوت قبول کر لی ہے، وہ کہہ رہے جی ہم جائیں گے، اور حکومت کر رہی ہے جی وہ ہمیں، چونکہ کاسٹ اسپیکر صاحب نے تو ہم نے کمیٹی بنا دی ہے. اب اس پہ اسلام آباد سے ڈیولپمنٹ جناب یہ ہے کہ جو قومی اسمبلی کا سیکریٹریٹ ہے اس نے کل جو گورنمنٹ اور اپوزیشن کا اجلاس ہے اس پہ باضابطہ طور پہ نوٹس جاری کر دیا ہے، اور اسپیکر قومی اسمبلی جو ایاز صادق ہے وہ کل ان کیمرہ اجلاس کی صدارت کریں گے. اور یہ جو اجلاس ہے وہ دن 11:30 بجے پارلیمنٹ ہاؤس کی کمیٹی روم نمبر 5 میں ہوگا. اور اس سلسلے میں صرف اسمبلی سیکریٹریٹ کا یہ نوٹیفیکیشن نہیں ہے، بلکہ حکومت اور اپوزیشن کے جو اراکین ہیں ان کو بھی نوٹسز کے ذریعے آگاہ کر دیا گیا ہے کہ بھائی کل اجلاس ہے تو آپ نے آنا ہے. لیکن بات وہی ہے کہ اس میں سے نکلنا کیا ہے، آپ کیا آفر کر سکتے ہیں؟ وہ تو 5000 سیاسی قیدیوں کی رہائی مانگیں گے، عمران خان کی بات کریں گے، اور آپ کہتے ہیں کہ عمران خان کی رہائی کا آپشن ٹیبل پہ موجود